Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students. How are you today? It's nice to meet you. Well, today, the 27th of January 2021, we come back in the online English teaching learning process. Anak-anak, kembali bersama saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran bahasa Inggris online. Semoga anak-anak bahagia, sehat, dan tetap semangat. Well, students, today we are going to discuss about recount text. Hari ini kita mau bahas tentang text recount. Anak-anak, teks ini sudah kita bahas sebetulnya, sudah kalian ketahui kemarin dalam pembelajaran bahasa Inggris, tapi kalian belum paham betul karena memang belum kita bahas dengan tuntas. And today I want to give you some of the explanation. Saya akan berikan penjelasan secara lengkap tentang recount text. Antara lain, what is recount text? And number 2, what is the purpose of the recount text? Number 3, what about the generic structure? Number 4, and what about the characteristic? Hal ini akan kita bahas tuntas dalam tayangan berikut ini. Baik anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut apa itu recount text. Yang pertama, pengertian atau definisinya. Recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang pengalaman, kegiatan, atau tindakan masa lampau. Biasanya recount text menceritakan tentang pengalaman seseorang. Yang kedua, tujuan dari recount text adalah untuk menghibur pembaca, sehingga tidak terdapat konflik dalam teks ini. Teks ini juga bertujuan untuk memberikan informasi pada pembaca tentang kejadian masa lampau. Yang ketiga, kita pelajari ciri-ciri dari recount text. 1. Menggunakan kalimat past tense atau bentuk lampau, seperti kata kerja went, departed, woke up, bought, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara seperti last September, yesterday, Pari Island, on then second day, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan conjunction dan time connection guna mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti and, before, then, after that, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita akan pelajari tentang generic structure of recount text atau struktur kalimatnya. Struktur dari teks itu sendiri. Pertama, orientation. Dalam orientation akan diceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, dan kapan kejadian itu terjadi. Yang kedua, yaitu events. Events menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologisnya. Yang ketiga, reorientation merupakan penutup atau kesimpulan cerita. Untuk menutup sebuah cerita, kita bisa memberi opini kita mengenai cerita tersebut. Anak-anak, yang nomor terakhir inilah yang akan kita bahas sebagai tugas kalian, yaitu tentang struktur dari teks recount. Dalam hal ini saya akan berikan sebuah teks untuk kalian semua, kemudian
Bu Dewi berharap kalian bisa memilah strukturnya, yang mana yang termasuk orientation, mana yang masuk events, dan mana yang paragraf, mana yang masuk reorientation. Teks berikut adalah sebagai tugas kalian. My first trip to Parry Island. Last September, I went to Parry Island for a holiday. I went there with Sarah, Andy, Evelyn, and Yoko. That was my first time to travel there. Our boat departed from Muara Angke Port to the island at 8 a.m. We arrived at Parry Island around 10 p.m. After that, we went to our guest house that we had booked before. Fortunately, our guest house was located near to the port, so we did not have to walk so far. The first thing that we did after that was rent a bicycle. It only cost 20,000 per day. Then we did cycling for a while and had lunch before we decided to do snorkeling. When we went snorkeling, the fisherman who became our guide brought us to the beach far enough from our guest house. We did snorkeling there. The water was very clear. We could see groups of tiny fishes and beautiful coral under the sea. After we did snorkeling for approximately 3 hours, we returned to our guest house. We ended up the first day by getting dinner and took some walks around. On the second day, we woke up so early to watch sunrise. We did not need to go far to watch the sunrise because our guest house was so near to the beach and we could watch the sunrise there. Sunrise on the beach, what a beautiful view. After we spent long enough time to watch the sunrise, we decided to go to get breakfast. There was a festival at that time. We went to the festival and had breakfast there. We ate some delicious seafoods. We felt time went so fast that day. We needed to return to our guest house because our boat that would bring us would depart at 10 a.m. In summary, my first trip to Parry Island was so enjoyable. I would like to visit this place again together with my family in another chance. Anak-anak, ini salah satu contoh dari text recount. Tugas kalian adalah dari beberapa paragraf dari judul teks My First Trip to Parry Island. Coba kalian pilah-pilah berdasarkan generic structure dari teks ini. Mana yang orientation, mana yang events, dan mana yang orientation. Well, student, that's all that I can deliver today. Anak-anak, demikian yang bisa saya berikan pada kalian hari ini. Semoga kalian lebih paham tentang apa itu recount text. Dan bila ada hal yang belum you understand, you can ask me. Well, thank you for watching. Thank you for attention. Good morning and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you next time.